आज मुस्लिम घोर इल्म माह रमजान आज मुस्लिम घोर इल्म माह रमजान 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 যেই মাসে আসিল মহানাল কোরআন সেই মাসটি হাজার মাসের চেয়েও মূল্যবান যেই মাসে আসিল মহানাল কোরআন সেই মাসটি হাজার মাসের চেয়েও মূল্যবান धन के हराई होना हो गए मुसलमान धन के हराई होना हो गए मुसलमान रमजान में गिरबान रमजान में गिरबान रमजान में गिरबान रमजान में गिरबान बाबा धन के हराई होना हो गए मुसलमान बाबा धन के हराई होना हो गए मुसलमान आज मुस्लिम मेरे घर इल्म माह रमजान आज मुस्लिम मेरे घर इल्म माह रमजान 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 माहे रमजान এত দামি যে বুঝিবে সে কি কোনদিন রমজান তোমায় ছাড়িবে মাহে রমজান এত দামি যে বুঝিবে সে কি কোনদিন রমজান তোমায় ছাড়িবে রোজাদারের প্রতি দাড়ি দেবেন আল্লাহ সুবহান রোজাদারের প্রতি দাড়ি দেবেন আল্লাহ সুবহান আজ মুসলিমের ঘরে এলো মাহে রমজান আজ মুসলিমের ঘরে এলো মাহে রমজান রোজাদারের প্রতি দাড়ি দেবেন আল্লাহ সুবহান রোজাদারের প্রতি দাড়ি দেবেন আল্লাহ সুবহান আজ মুসলিমের ঘরে এলো মাহে রমজান আজ মুসলিমের ঘরে এলো মাহে রমজান 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 रमजान 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 रमजान